Assalamu alaikum YouTube көрермандары. Biz Qayradan Qaracıqaş bazarının tartuunu başlayız. Bugün buqanın, qunajından, oylardın, bağların tartib kirgizemiz. Uy bağı oladı aka. Qancha oladı? Qaysi kanal bu? Ayıldı mı? Tartib qo'yarayım, birinchisi chiqingda. Qo'ygun emi. 88 ming bo'ladi apa. Oy, ko'ngil. Bugün biz bunu uydu can tabi buqani olib chiqamiz. Qara buqa. 80 ming bo'ladi. 100 deb, 110 deb turasizmi? Neyini olan? Ko'ngil 88 ga ketdim na ba. Bunu sanab beradi. Gürün qunayın 44 ming bo'ladi. 44 ming. Aka 45 ga so'radi. Ala bu qancha oldu aka? Tay buqa. 43 bo'ladi. 43 ming. Tay buqa 43 ming. Qaysi qunayın bo'ladi ha? 40 ming bo'ladi qunayın. Qunayın. Qanat desen qimmat turursun. Bu qanat qanchadan olasiz qanatga? Qancha qancha? 50'den. 50'den 3 buqa. Tay buqalar. Ha. Bu qunam buqa 74 ga bo'ladi. Jalın ekan. Algan ekan, nasıl satadi. Elan aka, bu qancha oldu? 50 ming. Qunam buqa. Tay buqa ekan. Muqa qanchada o'tasing? 83 ga satmaptır. Bolsa qancha? Qancha satasın? 90 deb turadi. Bu tayğaşqa buqa. Ha, çoğun buqa. 62 ga bağ oldu. Beribaptırmı na? 62 ming. Bir yılda tarpoqtar mı? Жазында туылған тарпоqtar 40 mingden деп atады лакес. Erkek tarpoqtar barысы. Buyursa. Жазда tay buqa отырған тарпоqtar 40 mingden satam деп бұл жерде тұрады. Көшті көрген buqa 70 mingga bağlı o'tadi. Çoğun buqa ekan. Bağı төмендеп bağlar tushib ketdi Qaracıqaş bozorunda. Qarada buqa. Qaratay buqa 46 kilo o'tadi bu yerda. Bağı o'tadi. 46 ming. $46 500 qo'shdi u. 500 qo'shildi u. 5 ming qo'shildi, 500 ming. Uy, tay tarpoq balaz bilan 75 bo'ladi va 75 ming. Har bu ekan bir balaz tartib turadi-da. Yo'q. Ay, to'sib aytib qol, biraz o'shagan hada bo'ldi. Sizga. 37 ming bo'ldi. 37 ming. Yo'q, bu Qaracıqaşda men kutib. Bo'ldi, biroq yezi bo'lib yotadi. Yo'q. 2 ming kim o'tib 38 deb turadi-da. Akem tanishsin, akem. Razam ming so'mga tartib turadi. Bu qunam buqani 90 ming deb turadi hozir. 80 mingga so'rabdir. 90 bo'lsa o'ylaysiz deb turishadi. Buluy erkek tarpog'i bilan
80 mingge satıldı mı? Ermek dostu sattım. Kança 5 tuğan uy bu? O. 6. olası ekan. Keyingi yıl buyursa torpa oylaqtay turgan. Torpa begesi var. Aprelden çarjala. Çoğun ekan. Yeni ola 55 ming oldu. Kaç torpağım bilen? Bunayın 55. Bu kanamukka 86 mingge satıldı. Tuğanlar. Son ming dep turat ele 86'ga satты. Bu eni olanı 95 kilo atat. Tayyipka. Ana apası yenesi mi? 95 oldu. 95 mi? Bu kanajın 54 kalındı mı? Atıldır. 54 mi? Karoy ikinci balası erkek torpağı menen 81 mingge bağ oluptur. 81. Uloy 3. balası bir kaç eken? Kança oldu dedim? 67 ming. 67 mingge bağ oluptur. Sengiçi? 66 oldu o. 66 ming. Tay bukalar 53'ten bağ oluptur. Biraz kötürse berem dep turat. Bakıyoruz. 53 mingden. Bunay 7-600 yerden çürmeyeceğim. uylar şeki uy 60 mingden oldu. Geçe kerim. Bağız alttır. Bu gök bukalarda Kaşka buka menen gök bukany 65'ten suraptır. Murunku bazarlarda 80 ming 70 ming bolotkan bukalar bugün ana ушундай baada surashып атат. Targuluy kançanчы tuğan uy? 6. olası ekan. 70'ge bağ oldu. 70 ming. Bu dardayıp жатқан bukalar 90 mingden surады tuğanдар. Бирок 110 ming деп турат. Gene жат. 110 дом болсо сатабыз дейт. 100тен ашса сатабыз деп турат азырча. Бирок 90дан баа болуп тур. Бул кунайындар Каша кунайын жана Гүрөн кунайын. Гүрөн кунайын 60 калган экен. Ал эми бул кара кашканы 52 калыныптыр. Тугандар. Чоң баруда жакшы уй болуп турган кунажындар экен. Тай кара бука 36,5 миңге алды мына көз. Жаңы сатты. 36,5 миңге сатылды. 95. Bazı 95 boluptur. 95. Bu karat 130 ming dep turат. Büyük çoğun karat eken. Lem bu attı. 80 ming dep jatat. Kemi var dedi. Doksan ming. Bu işte. Okup oturat eken mına. Ya çalıp koyçu, bastırıp koyçu. Bazı жақсы жел өшет. Ал жобызы келіңіздер Қарашаш мал базарына. Ушундай аттар бар.
Жаңы жолға келер. Жаңы жол айла, қай жыл mahalleden? Таштақ. Таштақтан. Алушылар болса келіңіздер. Жаңы жол айылы Таштақ көчөсү. Егер өтпей қалатырам болса. Бирок жакшы көрктүү сонун ат экен. 10 миңде отат бул дагы. Торат. Кандай бутак экен Кашка. Сына бээлер, байталдар. Базын 100 деп турат. Ба болду болбоду? Канчадан болду? Канча сурады? 170 mi? Ekonomi 170. Berilir. Алакунан 50 миң камер дейт. Соны кылган экен. Көрсөтүү багып мине турган кылган экен булчу. Алушар болсо Карачаш мал базарына келиңиздер. Ушул жерден тапсаңыздар болот. Каратай буканы 51ге сурадатына. 51 миң бау болот. Кошуң эке, кошуң э. Suran dedi. 52 миңге кетти. Тайбука. Gitti kanday. 52 миңге сатылды. Тайбука. Койлордун бааларына келдик тугандар. 13 миңден сатылып атат. 13 миңден сатабыз деп турат бул. Энебиз 4-5 кой бар экен. 6-7 кой. 13 миңден дейт баасын. Каяктын кою? Кызылжар. Кайсы жайлаудан түштү? Мен будан түштү. Ой, 16 калынды. 16 миң. Куш. Семиз куйрукту кой экен. Козлар, шишек козларбы? Барыз шишекпи? Шишектер. Шишектер 11ден дейт. Томбада 11ден сатам дейт. 8, 30 шишек бар экен. Серкелер 6,5 миңге сураптыр, бербей атат. 6,5 миң. Сен канча болду? Канчага сурады? Я. Эго 5 миңден. 10 миңге сураптыр. Сатпадың ба? Канчадан сатам деп атат? 7 миңден сатам дейт. Тугандар, порода кошкорлор сатылат. 30 миңден 70 миңге чейин баалары. Ошондойбу? Чоң кошкорлор 75 миң дейт. Чоң Арашан, Гисар, аралаш кошкорлор деди. Бул экөөсү сатып атат. Каражач базары. Бойлору 1 метрден жогору дейт. Кээ бирлердинки. Тугандар, ушу кошкорлорду алуучулар болсо, номерин экранга жазып коебуз. Номерге чалып алсаңыздар болот. Козунун базы. 8,5 миң. 9 миң текен. Айыл деме. Сеники чечкилер канчаны? 7 миңде. 7 миң сом. Айыл деме. Кунажың канча болду эке? 35 миң калды тымна. Экен тууган ой, эркек торпогу менен 99 миңге кетти мына. 99. Özüm de koçun. Yaşken. Az mı? Yok, özüm nasıl olacak? Nasıl görecek? Bastır mı? Тайбука 47'ye кетти. 47'ge satıldı mı? Gök Taybuka.
47 Bu 73 bin. Erkek tırpı olmayan? Ne? 73 bin satıldı. Ava kança oldu uy? 60 bin. Ne? Yekuy 53'ten alındı. 53 binde. Çoğun uylarken. 70 bin oldu. 70 bin. Ne uyu? Nege tartıyor? Buna balalı uylar, kaç tarafı var. 64 binden aylandı. Doğanlar. Buna şunday bağlarda girgize üst kalacaçtan. Like basıp, notifikasiya knopkaсын basıp, başkalar bilen bölüşüp, bizden kanalımızda önüktürüyor. Жардам бериңиздер, тугандар. Саламат болуңуздар.